أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارم مسلم مولو فني بين من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إماجي من نار جالة جميع في البلد نجي بري دواتو إنتو غلوك بادينيا نقول لما سكتا زبكو مفن عثماني إسلام جاها غني من ناتا تاي غني فرفلا من نابتا مور من باسيل ما فعله ko haka ta salita alai usmani islam diaha ni sabula ka bata tara misir won nafa da ko to abata jahanga ya nafa bata misir mi nafa mo hala baro ke ku minti atara bata kita da bata sembe du gama abata ci hambi yanto kombo to haka ta khamoye diama hatugo abata atake ala baro principalité ani kukulin tabasa ni ngabul labi dugu meni biakiri ko hake ala baro principalité ma dunya ko la la haji bari min be kes ko la ku tegere ko mimma asimbo be abi sembe dun ko mimma ala be ka fana kan ade ma la wasilo la ka min se min no nim be hitake ko mo bandingi joti ringira kam mala fo usmani ala indamu to ne bitema caméra ni la moto ni bitema sammo ni fulani mi 22 années d'anniversaire ndiole kenata hambi anana mam mo made fulani man jawanga made amman tiba made mam honi made ko ha anniversaire ke a folo ke tay neti a folo be kala yineti dingira kam mala woli initiative tata kam bari nja hamba tam ko min da kuren biya fa ga habu badingi dingi bu nyata nyawa nyanne ma ila ko guliyata nyawanya nimma e hormata nyawanya nimma ya khalala ko nami ko dol hisoto moto kunti kirin dunya banku le nyakam khata lundi la ma tabula banala tabula mansula tabula fa be la kafila nami ko la be la kafiso ibe ku kunni mutal dunya banku le nyakam nin nanti la diginti gulla yo wali gra kamala nata la sara mbata njigo sigidingira siamanto hata ma parenga ma atabula marenga la tabula kusia manna bare min tan be desanga mu be la kafre to ngalo habu ko na mambe fayda nguri joyti ka man ko rabbe na folo wol mun nati na ko na hatara islamu jahala bar najuma namin hinno be wulu la na dire tema hinno anin kino ado wulu la na dire tema bela ka fo sila bula bar wallahi wulu na medi awulu dinga bula odingira kamala gomboto volu usman ko komboto tunga nanyini nawo fana isi ta jom muta inati dunya bitulo nabi nasi jigola kamali ni khafo almari ngi nyako tada jahanguri nyako tada bela ka fo halon ko suboti ko samo boy la benta jonti moti ko gurubu badinya bari ngi a to fo dronna batan telefon wasa batan telefon groupe balinya khatu ku be la kafri damata da balinya ko la ku be be trama kam balinya fa ko la balinya to ku kun do balinglo hinno tije kini kino tije ko lingra kam mala groupe balinya atala hantu lil hamu ahan tombe khata tala man saya funni siriya ko nyota halu groupe balinya la ani haja kaba ila president reji medigri ntan anara jama bela kafringe ko groupe balinya atala fa subhanahu wa ta'ala ako islam jaha min saatu bambuno ko jigo hama fa lanante ya hama fa mol fananga bela kafringe khamuti bulu fulala kala groupe balinya sagata atala fa la kila moti atala fa la ya maru moti hatugo atala subhanahu wa ta'ala atrako alla kila ako ma ramaita idh ramaita walakin allah rama Muhammadu ba imam fayro ke tumaro ni akh tumamena ni akh fayro ke kafiru luma ako atala fa la fayro ke lingira kamala ala badi mu yongolati ala badi atala fa bulla ibe ku kunni to tamari la hayato ko la atala fa bi gide ka mota atala la groupe islam dia ha gide bi ha groupe bari mi sagata alhamdulillah rabbil alamin wulini bi tema nga fo mo wonni nye ku groupe bari nya hali mo groupe bari nya fa do to ko mi fa do na jara foten il sous cela isi sewa isi nyakali isa ko moto ko atala fa la jane ko to be hakura o dingira kamala wasabu la ke ya hakku ya ha idigo sigi mo khoto dunya tule nabi téléphone be kiri har vidéo conférence isa kala isa den to go la har téléphone la
bar wallahi groupe bade nya hakkon tawti i hakkon tawti dole biye ni tata bunya danda ndula fana isi kam ko harbu momente ka kanyan tare nko anko wonte mbe woro le sanna woro barko be woro to nim futo be sitire se woro le san ni kulle be kala se woro le san ku kunni ni ya ku kunni woro le bato woro ni haje woro ba san ta ko la bari barko batale moto ba groupe bade nya hakko momenti me woro le sanna khanati khadan tege moro mamadi baju be majigel nja njew dan to wala la wala kata be groupe bari njam be bere kafrima ko xana am fane Ousmane Islam Diakha anim tenni alay kan jwa jabe kata be moro Mamadou Sillama mor senne fane Ousmane gere wato bere kafrima to ase filmage be fene ken teresa a bere kafrima animé riga kamala atala fa la hoke mu fane mo patti fana no halaka riga kamala ala ahido ku koni to fana mo be ngulu laje ba man laje to njira moro Mamadou Baju i konto hi ala masagata han masagata khabari nya sagata grupo bade nya sagata hi sagata katrabe madame Kabama il est présidente ini ni jama bi la kafrini bono jumani ani moro Mamadou Silla tabla entendina tabla adigilla min je filmero la ko han min basilla sila yo min basilla sila ana tabla adigilla ko so fota groupe bade nyama khana e konton wurayina khana woro dandan ila khana jigo woro dandan ila khalanante ya woro dandan ila akuje nyokonto woro dandan ila kha ukolla kili tiginintaya woro ta halanda ila ay ta ko brama kum jibulla kodo kumal siyante menti faden sedanno ni ana la khadi buranda wala mu jek moto wala salamu alaykum woro salamu alaykum assalamu alaykum warahmatullahi assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mesile be jamalu après midi nya sediata Islam Diakha la délégation wala naam délégation ko alay kanjura jabi même boko alay mbemba silla naam asi Ousmane alay Ousmane jabi fanoma naam je menna bera ko man tambi ko alla jonga laidi kendeta Ousmane jabi ko ga awali ni malong abe combat menna misilme ya di makrama bata sa sifale kene ko se na Umar lamu Abubakar lamu ala man tata kitala ko mfa Ousmane buna fana wala ko men ke misilme ya to ngalonde bota histoire ke balu se karanalu sa itanyal Ousmane ni ala biro ko mo groupe Islam Diakha inata la sara le 13 madingai ko kanaya ta ka karfa groupe badi nyama badi janga jani ngasi no folo ngasa gama shawmat tal tartale makka ana da talibun akarabu tal salila iko ka ne ga sala manso tarta sali anala talibun oga makanguru konto fi betege ira nyini ka komunna idin tulman sali fu ni le talibulu ako alimami men jalla salla ka man sunna ko bila korole ke ba ni mata me makanguru la salla kende ke oga arabul konto fi betege arabul tata mayini ka asagita kumoy makomman sala kuma parce que al mamo ya masuna musu do tarati do ama ko ala Umar Tal est-ce que ite nyogon be Soudan jamen to bi ko Mali ko konte faadi ngalu beleji ako nyogon lu beleji ako bari konte na la nyogonte Allah akbar ni musu ko fudo muta idi ga sam manale wala ka ke Ousmane Diaby ni membre du bureau de Islam Diakha na la sara ko ka nañi malu muta nañu men mo inte groupe badi nya ke sobota lay no debo kono saba sallallahu abem bebe sigiri ibe dimbe ku gasala le dinga do fana mbata ku gasa
parce que barka musul le don be si groupe yinto groupe yi ranten di Mamadou Badio la conseiller ti le mbelegine musu fele ay tigidan ki aka fo nye ali ma danni ngon ko ayen ko basinte ntulu me dum fulu fala ko to de mbasanta ku wala barako baloto o safe tala la fanango kiti tawla ibatana ibulo benta woro tanti adin de la si ko na dantege haja kabaye ntefanga na Ousmane nala mo ku ibati na ibati ke ari ibati ke nati nala mo ko to mako ba le 13 octobre na yayi amamba tata ka dantege ni ngadi wo groupe badinya a membre a tête lu a cerveau lu wol be jante a folo haya kawa be jam ila présidente après majigiri ni mo botaji haja na soirée be yi o fadam fel majigiri njewole ya bi ten même premier ministre ti ni mo botaji haja tigidan ke jasi be jam wala mo vice président groupe yi kono alay karan alay fula alay soirée di mbaya ni mo botaji nte fanga na fune dumbu ya be jam wala fana mu groupe badi nyaay nati ni wo botaje yatu jabi fana mbeja mbode mbola yatu groupe yi secrétaire molati na kuta fana mbeja même mu kadiyatu toureti mbasi ne kadiyatu depuis Limoges mo fana mu groupe yi membre lati ni wo botaje ntel ni menja kumala na dimba folo beja aja tigidan ke baba o fana fel masigiri wo be groupe yi badi nyaay kono ni wo botaje Fatou Touré beja o fana mo groupe ma bade nyaay membre lati ni wo botaje nyabata CDA B50 la B50 Bill Désert ntama to la de Bill Désert B50 adunta ja nyamena aga tarla mbata cassette photo enregistré njano tinya B50 la kula bele ba afelenti marala ikana be photo bambe na la même fola na camera lo amo namo ay da ba dungu ya Allahu akbar la ya ke marla dinki folo banta saki di wonyala ko qualité le mo abasanta ku fusila ke so boloto namo groupe ba de nyaa ta kono de kanole ga ke anata groupe into bibi parce que dimbete ya wala ga daye namo daloba mu dimbeto lati ne membe ma alala nyanja meti ga laji tu bar dimbeto la bangalo ne na ga kula denne le 18 novembre wala ni manante tantu su ala joxo sule nta ba lo ni yenne nak misal ki fawe le 18 novembre 2016 wala mo tension baben na sal kono la daloba dum yanka yanko menari ila donolu ikana firinde nala mo safo fabito mo kala mun ari sigi xamma kono sal kono nka yanko mbati delege be to janne en 5h du matin daloba man susu Allahu akbar asa fanya no ko fanti to isam commandé ni ngana tidi bara tout en coup parce que hormo mo golo mo bunya mo golo barka mo golo ni wa bataji bara musu fela tu wa fela sigiri ala Ousmane fa la dimba folo fula nyaw pardon bari ni na fa ni fa ya barka lale bari na lu janne nga woro do al bulu ni nga guli ko wolu mo mbele fla njifo rekati men njifo ero kan na incliné medante go mel dala no on tan kana lo nena ben wonnal sal kono ko alon kana sino Ousmane anin délégation lu hajar nana katre balla membre mo khasi président ma membre be masto woro le jenti a dante galu mbatalu ke nati le 13 mbe karfali alama mbe are karfali ala kila sallallahu alaihi wasallam mbe karfali aluma al ghayita jaagala wulu khafuko arabul tuga Cheikh Umar Talmayninka
ko ni ɲɔgɔn bɛ kiri a ko n'a la ɲɔgɔn tɛ kiri Usmane fana sa o ma siɲɛ kɛri n'a ma ɲini ka Usmane jaabi est-ce que e ɲɔgɔn bɛ Faransi jan Usmane kan jaabi ale Mamadu Baju n'ale la ɲɔgɔn tɛ Faransi wala musala la fo Slata ko nya bolo ni la ke bar la ke ko yo bari te be se wani na lo bila basi fengolu ala wata fenguli kana mbulla de ni ma buli c'est mo kuroti mais jama me jam ala do be ko se ata jawal wala après ça Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim bien se warin kende ke barin te nyokonte min se woto min tata bula min ne si khay ko tude ba ko mo man sone min ko mbe se warin Usmane kola mbe se warin na kola a condition be mbulu ala taala hakule ke janga dingoye ndolo mili be badori be bota mo ko balo to est ce que mfango ba valeri londi mfamma bi communication bintu se si amanne la me nko fola accent nko 50 le wala be Afrique de l'Ouest 50 nko isa fola ntendente bana nindo ha fo isa me nko fola koni yanga bato jahango bato maninga bato mandingo bato asia akasia iso madansa 50 bari bibi nso falu ya sai Africa bu directeur sa fo mabo jara na birin kuma sainte sa ko mate abe pari jansa akoko jangolu be mba hamunke alaye ko to mo man menke ko ata se fenne la saka ko mo islamu jahati ko ngakata ko fo mimbuti ko ti kana hi nyokonde ko parce que ka se njama kene wa kan jara ndingo de jala mini jara la mini ni ja to kan na kasetike risar la muso min be kalar bo wala ni na kaseti takata malila janga dingo kase sigola dulu sala maninga kaunta hala susu kaunta bari jango ka kuma janga kaunta don kilo to ka folo tantella mambu la fala mila kaseti bota ni aje na ya in konse wata bibi altala khanda mbe na hakilin fa hakili bare khanto sigila khabila halin qabila ala ko nganyo kollo Usmane ala jalolu mon tata ala talibu le mon tati mbele mi genta boke a ko tonti de bar lummen na jam a kamera ga be fengo ke la konna ke ko malo goya nko ibe kuma na le ko bara na fa na sita lummen na be se na fa ko ngam fo ba da hango nim min ke ta khairo ti sa fa ko ngam fole nim min ke ta tanote ko ngam fole bar na khairo sita da a isa fo no ko jari fam ko mbe inneto ala masima yala bara jana min keteng awata ke zuna haram tulumutu do ibebe injelale nem min ko ka Usmane de ma wote ma Usmane de ma yi fanne de ma Usmane bata jami on millo jonga continue ala sitina sirifo ntololo tata sirifo luya kampele sirifo kasita akasita nyaji kala fulolla ntolo min dumbe kerimbi mbe bala soirée ba ana bon solo karamba na bonsolu jaha bunna no nyimbe ani jaga tunkan na no mumbe besi wasa bunda besa fa ko ki mbe ba talla ko kono wo mamari mo kasita la nyajela ku min tambitano ala hamilo wasata na be gena frila mbe ku se amanje kamba me kam ato anniversaire ko Usmane fa ina hakanne janga dingo na be fan kalama misi mode be nyanti de mala munna kunte kumela wuli min kamma barni hitili famala atala mukikilinte tasibo ko khabila saba dumbu ya kunda sise kunda silla kunda est ce que ni ko la saka singuru kun saba le moti est ce que kino se dia famo singuru kun saba le tele ni akili mbode kino me bon ko khabila sabo le tasibo ele dami on ko dan ni tala mata kamoke anin dugurugo ali dara muso mili kasabu do tay nyame majigi kilingo ma akini wonta mana moti bari gijana na firinda kendeke parce que muso ma to na sa nse da ndanne le kala munne se muso do ma to imala ba ke imana ninda bari ta kan be kasabu lonne ki khadido min ka be di barakama mbota ja alaji olande nar ko to fo 94 fo 15 ba ana kafu no ko ke khawsu banda be Portugal la wala na ta France da ko fo sumu hakay nar ko to ja
ntata Jeli Musa ta banfa ani la dimba le bota Portugal ina ta ja karfa la kanteta ntolo ta ta sumo ke ko la na ta mo la ja nta bota ja kafiri wudu min je sigini ta khaja kaba karambala tuba mbe ko jele kaba kunna ngulu ni membe bugu je foloti je adale be santo sale kenya tele be santo alla na ya fanga bentale alors adi muso mi mana ka kam ngol nta mo ko ma to la butu mbe mo ko songo le fola e mo mente be fana ngana ki te mo lo ne fana la sa e dingo le dana kumawo habono kana kaja na soare ma mbe mala soare mo mente be holo ne jahala soare o mama rengo ko fana mbe lori no ana tigila ke jasi gila oka ato la buharia ina mu jonti ma salimati jasi ngai mbe kilim na malong kana banda fo banda la dimbaya ba mbasi na sila la dimbaya ibatame kana bula ture muso ina kana bula tigila ke kuma me fo la koto ba wo kele fanga de sigiri ngo dalo ba enne abi makuma lale abenda ni lale ni be kuga sala bari kane ko fele alla kila fango nin kelo be kela musu kungu bele je mili se ke ko do luti fa sula fa sala le munti minje sigiri na ka dia sini akana son tatarala bara mu minti mo folale iri lo kelo tema kola num dindimma ala gara ba be tuba jame ko fola e ga musu to ko meje kelo lumo ala ba gira sa ala seni jakabi ala kurfi ya fo fanalu ala ba fo de sa wana nu konakri ala e ba turelu e ga da sunje le sigira ga ga be du nyogombu ka kan de dugu bi woro ni dugu bi lulu ni woro nin na ko le mo na tata hausu ya be ase na soto na tata karamba ya be ase na soto bara be la fila jaha le la be ko ngabulo du nyogombu wala ka na tata sibo ise mare nya di la mokoma kadimba jala ya di ko bari ko nalu o nana man se nyinga men fo so e marutan la koto alu senon na be kende ken nan anganele sa gitama muso ka sigi ke ku sangi ja be sigi man din soto e fa ki ke ko musu dindi ngo do nyine fo falanse jidi musu dindi ngo le nyine nta jido mangole ata faida ka fere musu dindi ngo nata yi ko du musu ke bala sangi tan ni ko ni ro ke bi ko kar woro man si dula do non ta sangi kili futo mesa avoka o kumbura bal muso ma fa hide ama hay ga sara ko la bo se ko mar taliban do si bo ta ka bata sara ko bo ka be na la jidida ni ga sara ko fi muso mi bata sangi bi woro si sangi bi woro le ta sa mira ko se didi ida na mira dindi wala to akonto fil ta sara ko tabulu ana ta ta si fa la musu ke bae o ko sara ko imbo mangole o ka ta ka sara ko ilonne ku yi ka lonne kiyo ka fere lantanye kono no so ko sara ko yi ko ka be bolale ka be bolanya de ku yo ko mbela ko barki ba sannale ako ko ba sanna jalula keta ka e pili na bola ko sukili kiyo e batame ko sukili muso na ata fa anata na sara ko ta sara ko sukili no wala keta se ko martale est-ce que a fa kili ngo mili soto tanya ana soto taminya jongi to ko mama don kilin to ko fata mse min fo janga dingol yanje camera labe kunun ko len kawandita sirifo min beleta kankan sirifo amadu yo don mala ba deje asembo bunyata alma mo ko mum fo ni mo do hakilo be kumoko alu nga journal la saka kene korona kini alma mo hakuma sabale fo nga min tato asekele kitabuti ako ko sirifo la belo ko ni maninga fakata maninga furi jontamu maninga nim fulo fakata fula furi jontamu fulo ninja ngo fakata de men nyon ta kili ata to banta sa sebe manguli abe bulza wakata munda be ngonante alunga sabari nyokonye tibabo be mimma ko négociation alunga ke nyokoma nemmenga mimme mokoko ma ko ngai ina fo ma kili alu ki négocier nin tension be minya ka jemi fola ka salije muta idi so bota na wona ne ka salije mo ila temperature setenya alunga nyoko muta atol kilinta na kilinti alu kilinta fa kilinti be ngole dana be sida nyenja bola lili do be bola satoloro me na tada men jana alu ke koti atabe sigiri mbokela yo do bo abe bota tuba ngolo lu jasigiri njemu fola te kona akilinya fa akilinya usumane hala wuli wala e bata na soto valanse mfiye ko batake ben kantoto mfama la radio ko abatake
kusi amamba tatambe jaf bari nyimbe na yayi billahi wallahi ta'ala mbese kuje into nke bata o fani ala kana kubula to min sa to no fen dinge tan janteng nyimbe misilime abe mo kenda me woli bonso mamadu bajo ni aje ngakuma kinin faya ababa dingo ye wulu mo ni badu takalalo la ni mo to bengo ala se kubo leto ibaba lu bota korila la wakata kami ko ita ta kulela bari ma de to diata ala sago na yayi a fotala ne hade ka ba ga fo lenye kala bata grupu forme koni ala son taki ben kidila ki gambula to bara hataranta ta afriki amanke nyala na tanana wolu won ta lili na kidi wolu mama soto bari be mo be jagoja misri me abe jagoja hari miliyari le be jigila wolu soto meta la misri me ya lulale mo la hido ta le usmane ereni o ereni o anin fen fen dimben tan tebe ta la da badinya to ben mo go si la dunia ni alkiyamo to ben janne nimbe ngonta fen fen din to ame marsi na ya mbata na lu soto be na bata kiti mbata adama dinya fana usmane la ko fen fen din fana ni wulita en kamma enta kala usmane ida kala islamu jahale sebe le jey na sakala bi kanya bom fe kadija wara di muso binja amerike bebe na famata lundo le nobe ko bar konte nya bala luwolo e nkominto ko islamu jaka kasela sakala amerike jey ko kiko je kontor se kompanansa wasu mo kholu la wole to kombari mo lolu je lori wo mu kubale tinni dunia be le be na sakala bi ni woti go fana wulita ko anniversaire ni mu janga di ngoti fa sarinteno yiji fanne la fa sala ja ngolu mbembalu dino adamadinya bari nya tobe ninsi fu isigita be se nya bol ko jangolu be bendi ki mansi akobar ko bila koto awa ala bata baraka bulani la koto ala sabu annabi sabu sabu nin ta tabula minna wosi khakoto ba bi kumo mansone ya isana fa khayna fa khayna fa khayna bara be be adamadinya ni be nya ta ko ni na be sa fali ma iyo ala sabu annabi sabu le misini mo be konton nan karam ko bu lolu mo nyuluté bare ngani lulonne usmane binti bare jane itina alu mini fanana mbatala la Mamadou Badio batanna feri mfana mukungo be lari Mamadou Badio ta kan katara ba naluma katara be dallo ba dumbu ya fanamma parce que ante gurbu to bara nata mbatalo ta se bon biliser do le bati abe wala la mairie la jamena ngaje jela janga fata finta bara la no bara akati la barako nyini ngole te parce que ngame la ka wudu ba ko barako nyini ka hiju sola angane fananga selu yame wala kili awa ala sagwa nabi sagwa wedingira wala musulto mbari muso fanambato minketa awa Usman la dimbayati ala sagwa nabi sagwa akadura ibule mela katar be mising meja katar be naluma yo wando bar musa dam ba sa jabiro kesile jannin kadura be na bismillah ya rahma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana muhammad wa sallim taslim barngal albata awa barngal la dante gome hata alay kanjurama natal be den nyin ko la hata ko kun folo hanabla ha sayina har sayinta haja nana abada imasi do tasajila men tambi tatuba harfu me itaji ala dimba la koto français jam fana awanse be ngami ki jan alsan najele albata bitanke Mamadou Badio fana harfu me albata surahata tame ambi wolomo hanala hana mbarngal konton awa nalu dol bar musulu awa dol bingilu groupe min ton ko groupe badi nya havatan tasbuna islam jahala anniversaire min nabe narin ngi to lamuta nati na ya indum fanan sago ha continue le kudai halu menga di ayo na ya definitive halu menga di ale mo wol sey on folo wato be haralen ta ni ma hayin folo ko kamalo ko fonse la jamila bonna imasika kamalo awa ni ala sonta farambata in la hido ta groupe ba de nyayon bibi njakila salon min konte fedo awa njakila salon ko kolla bar lun sana har émission sifaye fonga salin diga taka haka jama'a sai ya wala akela groupe la ti min to ko bi bola min be ma diala mo bi ya khala mimma afelente tasbon jamen ko ka fa botala bebe la talma bi har nga salimin tala ba ngate as fadal ko tasbu gol la sal be je fam ba to la wala ko tasbu gol la sal awani ala so da groupe ba di nyaay fana groupe bebe ya hala mal inshallah wala ala so ba nem so ala so
ngaku mo fa tamin na tan fula jane bar musu dal ba harfuna awa atafanan benga min jenti ten atel mu a directrice de campagne directrice de campagne directeur de campagne o beleje bar directrice de campagne atel mote hata bi mabitungo hanga table salu kono na awa ako ba atel mabu ala so ni min janti atel fanga mun na sabu ni mate atel hasal sara atel hadi atel hasal sara di albulo ko saya voilà voilà ala sa ko na sa ko wala salam directrice de campagne islam jaha directrice ala samira kuma na siyante jende tira malama iyo digi tele film minto siya ina yati digi na tekere groupe mbalinya iyo wala juma le fana ba kala male jamana ko ma fon ko me malonni ma fon ko star montiya bari jahangulia nten ko ni komande ka fongo réunion fe fendas ke ja ni man traminto aton ko juma fa ndi torole comme no comme man tara parce que animation ma fa la faida ni man tara animation minto media groupe balinya bambati ila hidina ila ko dente fo sam fatawro wolo ni arso wajane ni si to ko loji ni le ko e wurgin tabi ja woja ni arso ta imeno ala ni ma tabla ko la Senegal la tabla dingira be ko ni si la ko fa anja ni minto ni arso ta ila ko fa nambata baraka san su ko so mo te fa nan inshallah ila ko fa nan dua sa trabato be hande aja omena kella afuti ja woja bitu ko groupe badinya ni ne be la ka ko islam jaha Grupo Badinya Islam Jarana. Dan kembali Mbata sewa hata depin na taja mbata domuro kendo ke mbata la biya nyimala donc ako sewo bata bonya groupe Badinya tasbon mbulo e farila depuis le men ne kumata awa ya harfu kende balu yitanna min ngalo so mo gijo masiki e ko kitel le groupe ay sigiri min kan wona bare ngilu jokoti vrai fana no bare ngilu joko ha hero ke nyohonye khimira ko mo lo fanama ila harfu lo hante jusola betake awa o kono bata sewa tasbongul bela akir namu solo katarbe groupe Badinya ma sewa Usman Islam jaha awa ne haja ni mutan nati jigila mo holomiti awa na naja fara bata sewa awa arjana harfo mini tate awa ametambina donc justo nganda blado donc no dan kembe bata sewa alu barako la tema atebe kamendo al tema aninyo fahamo alla ben alma kala hero to dunya ja hero dal jama rano kromo to kama ba mo da Allah mara sallallahu alaihi wasallam directrice fa la jante campagne awa campagne fa dam dal janna fa kisa Ali zangan ko tinonya inta ta bila mina si ha ko to ale le ko ngo barajo sto ale ko nga ake so tato ni ate go mandi bere ala ko ulamo asabeti fondana yali rasi aliyama tumado yini karo me jampa ye namo masatra abi safari fondala bando ndame ko ma je voulais so ko ma
onko no ena game ko maige habile e dale be ko mala sata anno su fo dol sa sata donc ala mun tarla ko na dia jamo la ama ko bari na sa wante bi ala ni na subaya ina jamo so ne ya ala mun sa to ni sa to jam fala ni amalum di la gara malba ala mun silama ala mun dila arjanna ma ala mun janna dilama ala mun sila jana ma ala mun jama kisilama ala mun bulu ba bulu ko mara bulu ti jama men beji jang dinding min bebi jam so ne ki ga dam ta bismillah ala mun arba ara ma ala kana sido kon bonto ala kana nambara bonto ala kana ali bala bulato ala kana finde bulato ala mu hijabu rido ma ala matulam mana sama ta ala matulam be kunna to filo be menna min se fo même fo ala ma di jara donc ala so ganda se ko jama sa ko jana woro le lambulo woro nga buri se mo ko roti naam buli to wara man buli groupe yi inshallah inshallah to ba ko kula bambalia onon dun kinna mono atisa tarato mais atoketa abadanati atenda tarlato ala so ganda se min fola iyente groupe bande nyama namuta folo fengo islam jara aman namuta naam abe betono aman namuta mais aligana jiko men so to alijana jigo mesta ata tuba folo nonota ana bula janna ajigo si famansi sata ngo ala mal kala sabatilati amin na fero be menye ala ma kala abulati amin nan te membulu ala ma kala hasto jani amin bari ñun lu nga kanela kala jaha kono a ko yana tasbon diglo lu muta bu badi ñabu ala la ki nga men ka kasi famansi ajelo to se woto nasi ko ne biso jangol ko dinga khasia badin ko masia de dinga khasia min sana barako bari bodu la masia de godo mu nun ko to elati ni rawta sidimi kana fo de ko men bembul bi ko ngay mbo mekeladi ni ga janta bo janta sena papa da ni man janta bo janta bena fi ho lo tuje ni ko to filo men bulato be ho jara sinin tabe alama ni ho ke ni ala se dunya so sali ya masto mais ni ko ni min jambulu bi ndante mbola sinin mekeladi wallahi ni bul min bi jangwanta nala donc tebe tula mo ko ndi nya drone to ni ga me ko din ko dimbeto o dimbeto dinkuo ko to filo min bola me ngasi ba rasu ko to filo wala ta ko ma ka dimbete anyini dimbete asasanne de asasanne dimbete asasanne dumbu ya sora kuma bentima dimbete sa julota kana ta mo ma membi sifala ko so kan sutura kan bali kan sutura me julota ya mo nebo do sa vo bi konte me julota ngaimbo sa treta tambitala asibur santa anti sotala mami ta soto har gouvernement mi ta soto ari france wa wala ndebi atare me mansala mi soto na mansa ke mi soto sana ta ko jawo jani kita singo ta jangalo ta ta ile tugo wolo te to so strate man atema don to la soto o be mo ya kon lale dole kun ni min kilasi jame dole sa kilasi do mo ya ta me dole kun ni min kilasi dole sa kilasi dole sa fa sa ya pe mun kata ala no ko kar le banta kalma me min yana ke ko mun keto ko karli yana ba ko la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam abe fo bema sata do bi yana fa jana ala mo ya falama awa ibele mo ko ko de me satara ma basagu sata fure be fure par fure men sata ta to manje fure be fure par fure men sata kalu jamalu nyato jamaa ta folo dole be kuma kana ta manje amansia ifanga le soke musole mutalika ko tinye karangutu bolo kitabo imbala kuno fure ka helu abati lo kabi mira la mama anti mira la ko mama de atalla jo le jela madame ko ni wallahi fure do setale fo mo ko konti ar fure do bi na tata ni ala ikata nyawo nye me aje ibi do tana tata ni mata passe munna ate fanga bata fa sécurité bata lo anya sécurité bata lo ako ate betema ita soje ni ala mi bulo makala awe fa ala hato be mo na mi la saye baba me saye ila gaburu ko mo ifanga le bato benna wallahi nya so tula folo ko do la kunni mi kila do saye sa fo ko da ba yale ko nte be mfankirin ko ntam fankirin ko de mba fala misiki bi na bi le ma ku kenno la gadiya parce que mun nanta ko nta dala ba ko fi ala kan tadina ni baba ma dumina ni ala tenta fi ni mo ta fa no afol folo ni nga inji kan nanji ni kale ga su tami
de ka su ni ala fo nga soto Allahu akbar. yo wo hani na kili ya su ya me afania me sa yin ni tarola an nga soto ko mo fana nin kallan kele ne mo kun kanu Allahu akbar. momo na bata jamaatu dunya be kafa mako sobati afalenti la dun tabu ngale je bata ke ko dungare le biji ala sugan alla jama ala ni annabi ila sallemu do bi janta ji so la ri do ya do bi janta so la na jasi gi muso ko dinga no mo wal men na mobili tanya ha mobili buri franci ha o sa tale ko dai groupe jam fana ali jam men na bungala ni ala ngam kalima sula ya ha muso se ke nyati ya ka fezo tati bandi ala na bota jamaata ni ala faga nan to hota awo kembe kere ma je kunu kula lo ko la mamba kala ma kan so patanti bo Jomo di ba folo atiko do. na so ne no banda pa janno di lama Amin ya rabbi. siamo ma wolo jante ko kali no nela ma bela ala cassette be ambulance ni sabula ni ambulance kati ko dimbe to ila ala ma di lima tonya Allahu akbar. to no to den to la ko mais ni aya na kan to na pari na na santa no ne be pari yam mo ne ma fu ko di haje ni ala ne ma ko ba di ani jame no ante simbete abe jawo jambiji ala ko be jawo jambiji mun nan ko ko nim fata me kana ko ko alma me ko de ba dum ala jana fa kala mo ya falama ko ko ba wata kebi ba mo ya ila sora ya musa ni no ya musa ni wali ya musa wala ke rola ko digal ko ta fentula okay nta dingal ni ala nta fentula ano dali bi to jala lo kany ni parce que munna bari ke men ko nan ben ko to ga dai to ga da to ko sanne mbude mbuya ala para ko na ku no la mo ko mbuya la wallahi de ko ada franzani ga jame ta ma singa do la ni masale silemu ko bi la kan na yaran pari kunu ala man singa lo dugo ba ni singa ko fo tante ko ala mo bi ni ala dimbe ta ga dai na ngore fo suti la ma fo fanyale na la mo bi le khilo nyani ala ni rijo ni la ram so tay si bo pa musu don titam amusu wala ko fana na jatu jabi ya tu refere ya tu jabi ala ni ala ake mo fune dum biya ni ala kambu nya kangul yan tata nanti ni ala ndo ni dinna tata bar vali si sabani mela ala na la fano be nzadi ma tabula ndo funela ndamo go tato le jalim tante tide me meto nya ko juso tonya fo ko mo me me kuma mo do biya me kuma andi ala ha aso kuma la fakale Sadale. amonela ala so ala so jama sago atabula aja kabala atabula na suara atabula nte fanga dinki la mumunola iya tigiran ke be muso dingo tatra mala ko ina dimbala fokunu tata ko nan na ha wala botala te bulo ko Mamadou Badio sore tumbe diare ko mo ala so bare ade ka balu kidi man nyam fo ta kala man ta kidi ta aluko wala ngana ala mo kana aluko kati ala kana aluko kati ala kana sinkati ala kana so mo tala ala kani tulolo ko bade nya ala ka tulo siki ala ka nya siki ala ka muta ko muta ay ka saboto zani khilo ko men bi bayla ni ala muta ko le minasi wallahi ni muta ko khila si ko ngamone bo ni ala men bi ko ha isaje masumani lu no khatula bo mutila wallahi bo mo wonte kele tadi ke baro wa sabo annabi sabo jama so al kana jama la malu lu ben ta la groupe to binta to sini baren sa lu compagnie parce que dimbe ta groupe ni ba to isi je dondi merci beaucoup asita le ko tenta la groupe tenta ko groupe jamena de classe jamena no ngani nye e ko ngaru compagnie le ala ko mo wala ganja parce que lolo le mata ko to jamo de ma kena assalamu masali annabi ma ala mu jama en takala nyala amina ya ko mel la talto ala ma lo la ala so ko nabi so ko nya ja do lo rato dunya to lo merci beaucoup wala mo tata bla mila si xam ko mamula mo la ko ni sora fa koli data ikoli fa koli ala bamba lo kan na kulli do la iko bareka
ala wala awa harfo sila be jom aja tigi denki ay tigi danke gode woro gulu kuna la je fune biya ma ko no sile kuma la ala be kuma la ba ko mo dan awa ba sante ala ka ba alma kuma menji ala ala ko tude ala ko awa haje kuma menji fa camera ina biographie inte de ala be kuma la ka jama yo barnga lo albata harfo lu be me albata na directrice de campagne kam me no le mon bar musu dala ba dumbiati a harfo min yita be ngay na ko to min be nari min keta le 13 octobre ti islam jahala anniversaire bon silen nata bunyadi na minima no le mon groupe ba di nyati tasbo awa mbe harfo dila ila mansa musoma no le mo haja kabati lili donc harfo min bayen awa bunya ndi ko la satra fananso ita alko fo barnga sa fa musto kolma wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بجماعة بكونتنا بسم الله يالا أنو كيلا كانولا فني مسافة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكونترا ببيه بسم الله ياكا فما يجوكا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين زالتنتو ما سعدنا ما هاتمنا بجامنا بحير دولالي بحير كل كنا هيرو من على فوكو أفتن الله فنسيري على هذه كل بارين ياما هيرو أبتديني أبتبونياني هاتو نيا كودو جي ni altala ni yabe kuminto asisembete ale ale Usman jabi ila senemo tuluka kana bunyati ko groupe bading ala naya abata dianya abata bunyam bema groupe be bulo bakoto ha al kiyama inshallah hatumuna mo rita ale Usman long atugo nyanti ta mutala misilma yala nyanti mutala ibe baro min keka lillahi alayhi bibi halun tolgan fan fagale hakudo to haken tobe ngaken fanne parce que godoni abataka kanja mina abataka la misilma ya de malika alay Usman jabi ila naya muta groupe badin yala amante trenano parce que muna hatube misilma ya baro leka telefona abaro nganne lillahi alayhi habe misilma ya baro ka ntaja kaba mbe kumala aliyambe jamasi hakatu nganga neta dibisi be saworula kono atala ga fero dima be misilma ya dino dima lele misilma ya dimo no wo amanke fu ya milliard soto dunya mu nganne leti nganne ni gata altala la balati mala awa almu nganne gi ma dilam bema almu beno lala ngane wo gata wolu ngani bitema wole be barlante bulu misilma yaka alo be nanu ka funyo ko wondi lumbe deni misilma yala le be deni bari ngala le alo be nan be ga tagma ngane kilinga yinka fon be se den habara gi sta alkiyama lo sini groupe ni mala sigi wasula ntala tagma ka wasila mbala tagma kalile alaliye habari nya julu jokko ke groupe créateur katanta haja kabalati me ma créer wasula nga créer min ngana wala fo jamaaye me na bi alhamdulillah rabbil alamin ma rugo bata sembo dato alay Usman lumena kay kuma fonya ngayen ka man terena parce que lundo altala kay tanna alay Usman batana hanya bola ngagele getale wala to ngafan ka man terena parce que dina ko kunda me kana tumo mansi ibetaje khatrante ale Usman telephone tenatema me kili amen kili me nga sige gamira pente be sibola ale Usman namuna ha gana ganya bola ha nga gaba lori na dala wala ala ga gitanale ibetaje donc adiata nya bunya tamna semi fo groupe bade ngaye
ani nga jama yimuta sesa ga khafal be ani nga jama yimuta jama ni na ali nga muta ali meni misa dunya hal kiyama sesa fa be parce que mo do be gas kundi na wuli al taala se barakalato nta siri nga france ga nga mo la ngene njaha ntata nga jugo ke sware kundati wala kata ayati dan ke jasigiti siraka ta felenti siraka ta bataganya kunya siama kodi ngawli nga sirata le bo delegation hasa talura kata famanke wala nga jama min bota kata sataluro akata alanyalela make gudu kula nga telefon sa alangin na suto mbe bar la wonyale mbe fanfene kala mbakala ala ko fonse ala le suto mo fana ni ba denna be denna la ala ko ngabara isa barage suto alkamal ngosini ma ga keto nyaka ake misilma yakan ngasila nyoko hakonya nga sila nkana jamfa la du parce que halo jamfa ma soni har madinya to ni ga jamfa nati ku to beninga aswol titinga ali ngange nyokonya ali ngasila alanya ali ngabara dile ale na ali ngoke ali ngakira kanu hamisilo ya dema ali sala fast al kiamalo sen donc so fo jamaay donc bi jamaa min be jana na jamme musolo tasbo musolo ki rante choisir groupe bade ngayon kono rante ka présidente afaya ka dia tangene ela na présenter ya kan choisir wala adia tangene abata dienta haje kabaye khatumuna ntama soto tasbo masiki tasbo pardon masiki tasbo mais man soto ge mo soto dula la gadie mais ni sigita jamina nambata kiyati ibetage e ko koni be kunyini na alabulu ibanye na misima ya bulu ikela isa sembentia ira hero nganaje ira hero nganaje dinga ye ira ngane fanya ntaka hero woleta ko mbe sigirin jamina nuno mo la ka kelinti ngambulo du nyokambulu habari nya julu jokko ke million mais misima ya altala nana ma bo doto khafokari ini min boto dula kilimba anama boto dula kilimba nal be muslimo leti atol mona kilimfa kilinti altala khafo nyari donc no waketa ko altala batrit ala usman saba khaneti lillahi alayhi ale mamad bagi saba ale kanjula sara ale mbemba saba salagata saba khanyimbe saba aske mbe kala no min ala khalone awa jongo la ko be ala la bu ante jombulu abe ala la bu beta fagamo awa nu kumata bi mbe kumala wo condition la jamaa si haketu burupunyi bulo ba ko to ala na ya ha alkiyama bulo ba ko to abata dianya abata bunyama donc no tata kuma fo ada gata minna itu ko si haketu me wala benya ga fa jamaa ala sagwa nabi sagwa wassalam barngal albata awa groupe badenya presidente albata ala kharfo me no mo haja kabati awa khafatan lilila hana parija hana tre réunion nyento albata ala kuma kan ala me sa be kharfo dila awa groupe president premier ministre ma no mo haja nana soirati tenten jayalate janna réunion en ki janne awa ha ko minna be bendi le 13 octobre ma no le kete islam jaha awa la bengati donc nato na ya menta ha karfaima awa wo réunion jolo kunna tembe harfo dila fana ma mimba fana ya fana so ita wassalam umbata jama be don kila manto nyaro jama se haketunya yo grupo bade nyata sibo yo kumala siante yo islamu jaha ira alama bay yo hakila ma bay yo sallallahu alaihi wasallam ha grupo bade nyama bay yo hana ko hanan ken nati yo grupo bade nyata sibo ndolo min jijante yo imantoro dorom mutanati feu tasibo mume
ega tasbondinga bela mutanati mbarin kale Usmani Jabi aba fola lumen na fana aga fo siti kantenne ako tasbondinga be aga bele muta aga bunyadi bema ni raja aga grupu badenya tasbonke nati amadin tolu fanga made ni grupu dinga ni tasbondinga fem be tasbon kono aga dia belema parce que tasbondi wo mefo kama Usmani Jabi long tasbo grupu badenya tasbo ni raja mbe jambi ko grupu badenya tasbo barke Usmani natan kan tasbo ngaya min lataka wala anatan kan wala nin tun ko grupu nyakutan barke Usmani Jabi te grupu bunyai bola tasbo kono de atakatin kante no alafu na afori ngala ko grupu badenya tasbo ngaya dulano wala kambarin ke Usmani Jabi simma de tasbo ngabe la bunya boleto tasbo ndinga be keba musu khataka si grupu baba ma karamba ma sembe grupu baba hadu kuno natele to mesali kono ala bunya bato khataka bula grupu dinga bela khataka bula tasbondinga bela tasbondinga do manjan doti tasbondinga do man sutu doti tasbondinga do mange doti tasbondinga be kilin net tasbondinga be naga kilin faga kilin tasbondinga do man siya doti do man fisa doti tasbondinga be kilin net grupu bandenya tasbonyi abe kilin tasbonto tasbondinga be mu kilin nati mbarike Usmani Jabi agabunya di alamagadi kila sallallahu alaihi wasallam agabunya di tasbonnama hadi grupu bandenya tasboma agadi grupu badenya tasboma naya parce que tasbonna tobet naya tasbonna tobet na grupu ka agadi tasbonna ma parce que mutasbon goleti bon tasbonninga be la bunya boleto ala nin kila yasalimu bunya mum be la bunya leti uni gaje lo 13 octobre nguma ta sitika mbarinke kanna kumoje aga nyinin karoke nkaye mbarinke fana yata sitika fo mbarinke kanjuran fo mbarinke gundo turale mo ba ngaye ko mbare ke ko tela gafo kilina kuma kante ni grupo dinga be ntata ni nami ni bato anin tolu anin grupo tas anin tasbondinga fenfendi ngombe kuma kangala parce que ma adita mabunyani ngoramo min kono ngawolelo non de mbare ke Usmani Jabi ima foni nguna ya mutadula dula ni mo siyama malonja mente ke menje sigiri nta halonne dula beto ngalonne ima foi na ya mutadula le jango jandi jang dole fanga be dimin dima mun nay ma kimi ke nati ibatanya je awa wala ga ke mfanan ko sitika ma fo wasula ma fo faratila ima ke fenkula ima ke fusila ira ke bunyani ngoromole ka ani jigo tasibon kono la parce que tasibon ko imi jena to yala wuli wala ma donc ni ala sonta tasibon ninga fana mume mfana batanye muta bunyani nguliyani ngormo kono la ani jigo ni ala sonta ma fonti goko ko la siante ni mulata mina wasayam fama bari tasibon ninga fenfenda ke musu mbela bunyamu inati bari ke Usmani Jabi na kanga na jenti tasibon bungo kono la parce que ben tasibon bungo yimi kono tasibon futuke won wuluna wo bota tasibon ne nte baba le no to lante futuke nala nte futuke nala ko la ko sunje men nte futuke gata na gata donc ni tasibon bungo le kono tasibon dinga be la bunya bole to grupo badenya tasibon kala grupo badenya tasibon ka bari ke Usmani Jabi na kanga la jenti voilà le 13 octobre ni ala sonta ngadi alama na grupo baba fanan na bunya boto na yo dernier mot c'est là porte parole de Kadim bisabar yo barngal albata aba groupe badenya la premier ministre albata ala harfo le me no le mo hajanna na soirée njatale yaten silembe kumodi la aba groupe badenya tasbon
islam jahana la porte parole nje kumo di lolu masile vice président ko de vice président awa nolo mo haja tigdanke jasikite khabo sataloro ala hambin ja harfo di lolu fanamma min ba fana nya awa bengay na ko to bunya na ko ta fana so ita ala ko fonse tambe fa am stol koluma wassalam mina alhamdulillah rabbil alamin tanto ben daman soye kum fay kunu man so sa tanto bi aman tambi ko nga bunya min soto ntolu groupe barinya anin tasbom be kono mbarin ki usmani jabi anala groupe lu khamuta inati na yaw muto nati ntolu mam mutanati tasbon na mutatanati tasbon bela mutatanati mbe silankala alfaminu kan ololu munati bunya bata diyanye parce que nim bunya mam moko fa fe yaro le sifa moko ku dan tabi je me no min soto li fanye ise fanga be soto ime wo soto ise godo soto ise dinga soto ise ko be soto bare moko le sa moko bunya imi fam bunya no ne moko na ti ka ko mbata bunya dima wo khasiyati la dunya into hali kiyama donc bari nyaay groupe munna nyin ko dia tanye ala tanye ko minka mbarin ke usmani jabi kafin ta ken tulo bulata la ko to tumami abe muslime ya dino inaka jamion ko lolumu muslime ya de malamu o ko lolumu awan tol fanan dun na groupe ni bari nya groupe ni mfana ngama siti ala na nabiy lille wa rasul bari nyaaye bari nyaawo julo be dundin hansrati bulu kan la risbulu bari nya njulo la bobulu donc bari nya nyimbe jokiri muslime ya la bulu ko ka bari nya ke kilenti ka sunje ke kilenti ka bura ke kilenti ka bura ke kilenti faydo mfanambola kunna na ala batake mbarin ke bati nya tilintulla ma godi boka dama man sani boka dama asarantan tulubulu kun fay kunu manso atala khanyunu nyati lintulula bari bi na groupe khasiale bari mbenti jam ngasia province le kono bari mbenti jambi natala saka ntoluminu mukungoti anin kebalu ntololu bija donc nim benta minto groupe be bata benwoto tasbon fana be bata benwoto sa mbe jamme mbarin ke usmani anala groupe lu isaraba ala bulo ni haje binto la tasbon to ko bota tuba ni dunia be khame ala ni mbarin ke usmani wala ni manante jogosu abe tantu sule wala ni ma saramo munti wala ni ma ke lanta kele de ko ba ka bata wala ni ma ke khafo bar ni khafo fana wala fana ke khani munna ke khani parce que ça fo do nya la se doit ala mu inkela muskili ma imbe soto mo man do ajabi bakalo wala ni ma fana ta ki kha ke mo ko yende aka biira wala ni ma ke mo ko go surala kono nga ko ke mo ko ye kala la balo na fani alam fati go halo parce que ni nga ku ni ma ke mo ko ye etata ja ko matara sentane sila marsela no wuto ni sentane khila marsa du ko ni ga wala ni ma ke ki kana nimsa ba ni mo ko min i ga ke min ya khila nimsa sentane khila marse ngombe nala wala ni miso ko modu woto ni mo ko wala ni ma ke afate to diama mbarin ke man bata hambi abata nan tolu groupe barin nyamuta a inati mbe se warin bulu flo ba koto adunta dundulale amantanta adunta dundulale se kila la si alfaluma se kila la si tasbon kelu ni musoluma mbe ka kila koto tasbon dinga be ka kila koto donc na bonya ntolu seo dorna bu mbende na ko sita lumi na la kila sonta alin saben salu kono pente kere kan ko fanante mais c'est mon abonyena iyo nte san lo ka ko minke bidanga luto ni ngo ke muslime ato wala barajo be nyen dunya ra alkiyama ba mbarin ke sura kata ke ngalloni donc ni ala ko bata sebi
nta bulu fulo la bo koton na groupe bulu fulo la bo koton be sewari ala ma lunga silam be nyala na bota la fana sala kali ko men tambi tata subo wala kyammo ni ka do ke mbari ke sira ka tulla koto illa ga bro fana tobe parce que wali si ni ha dan tege mbari ke bi sira ka tobe isa kele fana siro tare ba isa tari la kankirala khali kiyama adu ñu be fo so be du nane la koto be takala al kiyama le parce que isa dum ala ko le tani muslime ko awala donc on tol fana dum bari nya groupe ni a folo ku dan tabije ni ka godo soto inyan ta kala minti wala mu jami'on koti wala mu ala taala koti wala mu khijoti adun to la groupe ni fanga bas mu khijolati al janan tarantum bole terrasse kala jante itondo le terrasse kala ta na benta minti parce que dobi jatte man la fitakala na lo ba la ka ke samba ferentaye alo ba ya ka din samba ferentaye alo ba la ka baba samba o mama do wa kabila do ferentaye barna bento tigiti atata moko dema ferenta minye o barajo bembe min bela na pulo tartato anto tigo kilinye abarajo bembe dunya han l'akhira donc ku saboy mbo o ko le ñu konte kerin dunya kono même fan ndi de konton na di de soirée de soirée mba konton na madame soirée la mon premier dame adim moko tangana kaga tigidan ke jasi dim moko tangana din ke lulu dim musululu wolu namba kontonna a soirée samba khesi la ho si banna lo mefu ay fuskela amanterenna yilo ba ma yenne wotomba kontonna ki wakali aki timina dia bunya bata dim bema abata diama akala si jeunesse ma groupe jeunesse ma komba ta bunya so ta woro bida tasbombe la bunya la mudindin keba na groupe min fanan beja bari nya groupe han tasbu han konakiri ibela bunya bi jembata bunya so to bari ke bata bunya dim bema na groupe bema wala musallamadu kuma man sonya bari ke ni manjam min be so aben tale ali sabar folo de usmani kuma aden tasigila mello lale kafirin nata jam bari muso fele da kafirin nata jam Mamadou Badio woro le sese masiti khante kay la jaloti mfana mbata mfanka la jaloti ala la khadi munna kuwo ko akungule mo aljana kuma abe kitabu kuma tigidan kenyi ngay folo lo nyulu be nyaada sabere be dunna lumenna satoloro wo ketan nyaala de fuy ma do ya faju so adi wala ko ketale ja soare ko dangolo kake wolunga khamile ro bo aminata la biye songa aminata kamisoko a ho kele bar njamin to bite tasibon bari mbe masile be mi matasibon mbe salo jimbi asi mbe madi fatu mar kontonna alay toura dingo karan sanu si suware mamaringo mba kontonna alay ba fode dingo mba kontonna ana dokhol na kotolu groupe yo nyilu ibeji go matalati ifa fanan ko ma sembe alay karamba ma sembe kha folanye aman to la lawo bari moko kendo ni ka kanu isekelati wo alla bunyanta banna fana bade nyaay alla bunyanta benna alla ko be bentale ala sago annabi sago alu sago c'est kumo danten ba tagalulu do yo Boubacar Diatta ani Aminata Sénégal Adjatou Diatta wo fana na bunya bato silaf tasibon yo ma tasibon be tala jote wodingira yo Tasiala. Grupo una legente. Dugu ya muso. Grupo Nafula. Akile tasbon nafula. Jami'a ko na woni talama. Na grupo fana na kumosiala. Habari nyake kile. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جون سمان سوتان تيمان سادعما nje hajanna na la salon na kono biya man tambi ko me islamu jaka e hajigo min lanto nata wala jante mbarba ntara mu groupe nati fune dumbuya ndigal bata kura kumo fola
fen kumante nye mbe min lalo kan mbe sewari bunya min latan kanten tasbondinga bela bunyala mu tasbondinga bela bunyala makata dinni makata kabula kebala a bela bunyala mu inti be khato mutamfe le 13 karkuto le 13 le 13 octobre bunya min di tamma tasbondinga bela la bunya mum be tarala be khato mutamfe wolungo khatu e comme alay usmana ka ko min kasabo ke tasbondinga luya a hake bele en jahanga ba sikutalu ba jamiyon kuba misi fenge kuba école kuba kolon kuba labitani kuba kilondinga ludema kuba ala muslime ya ka bele to na bonya batana imbunya ta halankan mbulo ba ko to lansinga ba ko to tasbondinga be khato mutamfi halon e ko me atrata obiasi khata nya jamiyon o filmer ina ha me jamiyon bebe jamiyon ko fola bi ko damu tadula fo ngata nonne tasbon jamiyon bi ni haja avancerin ala ni alay usmani na bonya ni alay usmani lay mbata bulaten tasbon ningalu ngamira jamiyon num mama ngana mira bi mama mbeha wuli nga alay usmani ngale senen ko har mo ko man fensto ha ka to bari mbeha mutafi nga to dianyo ko mbulu ha wali ni malongala mbe tasbon dinga be tarala wula ntal mu fune dumbu yambe bela den ngo kontona ha ta tasbon dinga mo ko folo ha mo ko labanga mba be kontona na kontro be bela den dinga ye groupe yin alama takalanya sima ba jata kende alama kelambe khamme jar khaju jaro alama kelambe la den dinga ye jigo min la tanto alakana jigo tinya duniya alakana tinya alkiyama alla kila khormo na barakul fatiha khormo to jomba khormo to bilumba khormo to mbolla famflo khormo na sutigo khormo allahumma salli ala muhammad nta kumo si ala parce que ndinga lubata kura kumo falo wo kanyante nyambare fom fananga kuma danto enta halaka wala mu wassalam ko sai mbata fo grupo bade nga tasibo mama tala no islam voilà ti islam jahana moto fana rajouter puis bita ko la mata rajouter na grupo tola ale nga sugo kinga makolo nje kuma kinna wala ba ala saga nabi sago jama sago kumo meno siala le ga me ko sutuku kumo men ta jara da fa kale ba kumo fa ba ta famfo yo albata kuma bata sibo mbel la jama monti groupe be bata kuma dingalu bata kuma na bata na kuma al nin na man kuma habi nono men sto ngadi dingalu ma ba nin na kuma ta dingalu yene no se bata fe no sto donc kunyun ko be ala bula beta sibo ndinga be bulla nta fanan ko groupe ba de nya nta lu ko nta la groupe bari mbalu ko han nege dinga kadu han dugu kadu nege dungo to ali ba jawo jambalu ko mba kar falalu ma ali fananga mbe kar falalu ma duniya ni aligama ali fananga kar falalu ma duniya ni aligama ali yara hak makka ko min dron fo o dron jara ke ko mbatan kar falalu ma duniya ni aligama ali be jawo jambalu ko ali yara makka ko min fo ala ko inde wala mo wala mo ala siga wala filime habula islam ala kotu groupe badi nyala conseil principal ntende ala Mamadou Badio mbata kumo may ninka nta janyala tasibo dingalu menu be France jang alu bunya bato ala Ousmane Diané dante go men karafa dono men la tasibo nku amal la jakaba kunde amal la groupe badi nyakunde ko tasibo dugu silla ene la membre du bureau lu ala Ousmane aka kumen non nyelo 18 bera batasi Ousmane jabima alunga wali nyimalo na alum malno aka men rapporter malo 18 soto khairoto na alum man si woto alunga la nigi daji kotolu alu la kunu alu ngala kunu alu mbe alu ngadaji kotolu la kunu fisiri waleya amandi alaye asela wula male même be fota be rafili tonna
tasibondinga men be France le 18 novembre 2016 nsita sal kono 18h ngatarle province tasibondinga kullu majina bebe sal kono alukana nyina de alukana nyina sabu la de alun ni alakana kele de alun kana son tasibo alun ni alaka kele nin nin ala kele tabe dial ala la dunga ita usumani la ko janga dinga mu janga dinga lati jaga sira dinga mu jaga sira dinga lati alunga yita usumani la jangolo ala ku kilo janga kili janga ya folota adama din kili nama memba la soirée abotaji igala isalmu jabi tolala même karmo bati wo keta jaga architecte te khaja siginya to be alum be botay nula to billahi nten ni menje kumala soirée kunda a wolli sembe ma be a sem fete ngobe a be barba musudin a be barba musudin ni ta karambaya barba musudin a sam fete ngo abiji karambaya jaga dum tali nyogonto mélange tali nyogonna alunga usmani jabi wali malonde wallahi billahi tasbondingalu mbatan kale alala lo 13 ni ngadi adu usmani to ni ngadi adu usmani to ala san jabi khairo dronna ni nga usmani fisri wallaya alan tanta nabin tanti bar wallahi dalu to kunya mankili do sa do adama ne do be ala bula albe juturama mais aba fusi folo be kelele usmani jabi ala bera batasi ala ba fude grâce kamikolo nanin da lo bala kumo wala sai koni mo do yata sha tra juso lo gabu a kontro be sa fasale e man na de mbota talema marfo de betenne marfo de bunya bato usman la bera batasi tasibon na bera batasi nin ta fan sagonu nyin ko jimbe yin fulano islam jaga réunion bis tasibon bare gadi ba bentama adu usman la réunion le 13 islam jaga bis réunion tasibon tasibon ni ngadin kurun teje wallahi de ka to billahi tasibon ni ngadin kurun teje wona mengi rekile morembo dumbuya e bar muso fele amusu dum fama de morembo muso amusu beja na kuma njada na la tasibon ngai na wuli al tolal kama parce que ntana la fola site la mba fola nyinna la ala ni annabiya ala tanjani nu be Portugal tasibon ndinga be jawja ala ma di ndogo ibe Tenerife Usmani jabi la bera sita alunga ita Usmani la alunga na ke kilo ningati alunga na ke kilo ningati de kilo ninte ko Usmani seno li nyinkela man tasibon kili wallahi karamba ngolu ka kuke kununko ngala averti ya ngari ngalu euro wabi woro ni woro la karamba ngolu ka 66000 euro ka bo karamba ya koto karamba digalu seno la Usmani jabi la fasa la ja ka euro wuli kemele bo ka nogonna na Usmani gila akom makono ngambari ngatu ngata jaga alin kana la malu handi ntavana na sembo mutasibon natinala dugudu silla ifele afriki alani anaberi kanna boyla jamaluma ko nga dajilu fay folo nga henu lade kote nga Usmani wali jimalo gaita Usmani jabila ko tasibon pan mutasibu jaga sati dolati nen sita no ma mbal mo kono ndi le 13 octobre soto ala karamba ma sembe nga fola nabe nyogon jelle sini sawma alu wotumma nga londe radio bala won sal kono adula be bala won ala karamba ma sembe nga jigole le to ngajo bila won sal kono groupe bala nga radio bila sal kono ala karamba ma sembe ala karamba ma sembe tele mo radio kaba groupe président badenya ala karamba dunya mo jigole ti jama be France kono bar groupe bare nyaakita ale karambalta kombati ke fati ale karamba ma sembe ni hala foko ko ngabu nyami di makadi yati yenne olunga ngajo bila sal kono ale Usman jabe batana bunyati khadimma mfuti kenyi ma wala mu ale la sana bisiriti president assemblée meno nyina la ko alo bunya kamala na fama jugo kamala
keyen ale karamba ma sembe ngajo bila wongo bunyanya ale usman da bunya groupe bari nga tokola hajala sari kono ha bunyanya tanu tasibondigal be ngajo bibela ala nu annabi be tasibondigal kullu ko agima be be tara mo kana ale usman la kasi mo wa kana la kasi be jama be tara wala misilma ya kamala mo kana la kasi ala nu annabi wala mo nga kumata be dana gelle ale karamba ni ga na kumome wala mi bunya ba to na bunya woro batana groupe baba na bunya woro batana ale usman batana ti anu jama be anu ba se usilla anu haja fanta soirée ba se usilla anu haja fanta soirée anu karandi de soirée anu tasibon jama kullu ha ajima nga groupe ngi bunya di min bema ni ngena tammi ko parce que hakilo la mo si hakilo sengilale ale ba fode ge grasi anu mamalamin da so afrique mbe ngena na fadanku anu bakar gata anu aisatu gata medo ngena de fesco mbela bunya bayen wala mo wassalam wala mo fongi na tani man kama man na bari nga doni na tani dila wala ni manan to jogo sa tantu sile mbarin ke usman la dimba felenti wala ni manan to jogo sa tantu sule mbarin ke usman da da dingala ga da musuliye be duniya ja woja nyimben ko le ala dimba lu ben ko haga to ilale bi hasubo jani khafengo hasubo jani khafenga bena to domo fembe mamba ako kate kebe fuita bole to amusu sifa mansiya ala sago annabi sago jama sago fo nga duwa fananye ala maju sola ala futu ala ga dunga to ala mo ala futu ala mo tagala nya ala ga dinga be balu ga dinga be ke yantiloti sabu ni ma bulama ala ma mele jama ala kan jama fo ako margi man sabu ni ma bulala na kema dafa na ga duwa futu ke ni maye ni nga mo sta ke men na kofa dafa na futu ke ni ma mel ngene mi konto na so ba ke na fula ke medu goma ni ala me atalo ya ga duwa nyenje mbi konto na su anin tilo kono ifula ke fa mbi konto na wale malimu mbi be konto na malimu be la den wala ma alsa nabi sago sana fo wala ma sala alsa nabi sago jama sago wala ma sali annabi ma andi de modum biya wala mi labu nyama tal na Allah jamalu bode moy ni mbambolu be wala mo assalamu vanu usmane islam jaga to la ko mbata sewa mbata jagale ni memba susilla mbata sewa a fada kuma kutan tantile mbutu na tan bitaw da nyaji fasi jige bare groupe ba di nyam fana ci lahidin na tamen tafan dun ta jamana ko la janne ngadu nja mbe musul la fasaka na khayato kono la ngajala firila o kunte kire ma musul la bala min naja bare nyima to fonte de khatata hiyama salji mutanyama ni wul kon tay semin fo ni da wuli semin fo allah ki alayhi salatu wassalam ko awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah kum min amalihi salatuhu arama digi li tata ila ini la bare nyima konko be atala se min amale ko yamar ki min frofrota hala sikil hak yerlan kilin kin tamina benta ila bar nyima to ma bi sirata na mambe ila bar nyima to altala hajun ta do denna wal musaloti ngan concentré wala maja salo fanan dun to alta allah ki alayhi salatu wassalam ko ni min man fati akran ha geya ila salo to ma bila kafne ka hajun ta do altala hajun ta do denna mo kan il hayatu bila kafre ke ko fata dorna hila baro bila kafne ke jeto alamu ki salama bambata dino jal alinyato mbata jalu dato mbata jalu sunna meto hata hiji ko mata bula miskine de mala ku kun ni arbulo be lo ko tara mfan batal lo ni arson ta lo bi hakili nal ko kun siti la ka ko guru ba de nya 40 ans salaka nal ko nga ta ka Allah siti fan ko naji insaki ji ala lu wolum fo ni traje inshallah alni atala nyokon jenya ala ma di yafen fen ke dunya banku le nyaka ni atala nyokon jenya man soneya fisibi wala moto dingira kamala fatala so soneya aliya khata atel mahatab al wurudingilla siti bamburu jale nani sababi je nsi musoro karam wala kilim bi je nsi dinin kuntini karam wala da dingir min sotta ja o dingira kam mala fan batal fan la alla disposition ma islam jaga to wala wala salam yo amba ngafat moro ngafati ata fatala si jama wala karandi de soir iyo nga
ma ke sugu kililala kibe sugu kililala awa ala sala la duwa mutale bulolo masoye gadwa moro bulolo masoye gadwa adora dona ya ni dan sema pa era pirang halala la ilaha illallah adunya la ilaha illallah palure rafira agati ti panye nan sema palure rafira Mamadou Badio man fe man palure rafira nakan sali tongo mo be nan sema palure rafira Bamba nan sema palure rafira kandi baba nan sema palure rafira la ilaha illallah adunya la ilaha illallah Sandadi, Nasema Falori, Rafira. Alai Kamira, Nasema Falori, Rafira. Usmani Jabi, Nasema Falori, Rafira. Mapore Kiasi, Nasema Falori, Rafira. Mamadou Badio, Nasema Falori, Rafira. Sirata, Nasema Falori, Rafira. Mbari yo, Nasema Falori, Rafira. Nante Pani, Nasema Falori, Rafira. Islamu jara, Nasema Falori, Rafira. Unualimbe, La ilaha illallah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Alhamdulillah. Berkubaya, Nasema Falori. Semua moja semua. Jeleba. Muhammad Jebaho, Muhammad Jebaho, Hajeriba, Muhammad Jebaho, Kuntigo Jebaho, Hajeriba, Muhammad Jebaho, Muhammad Jebaho, Hajeriba, Muhammad Jebaho, Hajeriba, Muhammad Jebaho, Hajeriba, Hajeriba, Muhammad Jebaho, Hajeriba, Kuntigo Jebaho, Hajeriba, Muhammad Jebaho, Hajeriba, Muhammad Jebaho, Hajeriba, Ailalla marabulu mantoni, Ailalla marabulu mantoni, Tanno baribore mirabulu mantoni, Ailalla marabulu mantoni, Ailalla mirabulu mantoni, Islam jagayo marabulu mantoni, Osman Daviyo mirabulu mantoni, Etanwi walibore marabulu mantoni, Selo atisali, Grupo badenya mirabulu mantoni, Tanno maribayo mirabulu mantoni, Marinke Mamadou Badio mirabulu mantoni, Edega Dembaya mirabulu mantoni, Ailalla mirabulu mantoni, Ailalla mirabulu mantoni, Tanno barmore mirabulu mantoni, Tasbonde yo mirabulu mantoni, Tanno kabile mirabulu mantoni, Grupo badenya mirabulu mantoni, Tanno barbore mirabulu mantoni, Ailalla mirabulu mantoni, Ailalla mirabulu mantoni, Marike Usmani yo mirabulu mantoni, Sede tani adila, Amu puta kalanya, Kumi mutarin lo 13, Alama silambe, Alama bolanken, Anna bari nasbus, Anna ala, Alakana sagupo, Sede tani adila, Anni jela sumunta, Ningal balula, Ikan yang berkafani, Ikan misalnya, Kalau ni mami nimba kela, Alama barajo dila, Nana fa orang mana suci orang mana orang malam masalah. Famille groupe badenya yo fantala se ibaraka. Hi kiru dema. Kantali de ja kena kirmil la yamaro kotala. Fantala si kiru khalid ghafiri.
ni busula sumun tambe ni fen fatara si barka bule to ala kana nafigi no ila mu meke ala kana sabu jox no ila mu meke al mu nyinna banna la risi ko tara da maram ci dalla ko fatiyata ko la no 13 fana fatara so fana ma fa abe ba tu do akili ko la inshallah fatara si 13 octobre fatara sa ma fa inshallah Allah ba ya gudu ya bala بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد الرحمن الرحيم انتقي بسم الله اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الأسراد المستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الأسراد المستعين No, ameta mina. No. Madem fasa Kambi ni itakata fongol la me sasulu. Ni erer ni. ما بين المدن هذا انت ضرب كم سنه هدينا ولا مين دينا انت ولا مين هر انت كما كان لا من يجاب ولا انا على ما بين المدن كلي لا جماعته لا اله افاتا كلي غتافل لا جماعته Ada utata. Atenta la ila jamato usumanye la ila jamato atenta la ila jamato barika jamato la ila jamato atenta la ila jamato mbemba sila benta la ila otiso sila pela la ila jamato sila benta la ila jamato atenta la ila jamato kanjura benta la ila jamato la ila jamato mamadu benta la ila jamato abenta la ila kafoto mamadu baje benta la ila jamato abenta la ila jamato bafore girasi benta la ila jamato abenta la ila jamato sunakate benta la ila Baluko, otiso. Baluko, kuleko. abenta la ila jamato karamba di Fatuma soirée benta la ila ofiso la ila jamato usman ramadan benta la ila jamato la barka la ila jamato usman jabi benta la ila kafoto so emi abenta la ila kafoto sige ma la ila malula ibunya la ila kafoto usman jabi benta la ila kafoto abenta la ila kafoto usman la ila jamato abenta la ila jamato eme bunda basama benta la ila kafoto la ila jamato tapa kanite benta la ila jamato la ila kafoto la ila malula alupunya la ila kamala la ila jamato Awalu benta kasile. sila ali prepare la sugu ali na minidate sugu la bangi na salu kono ali prepare kam ali ben kilila la ko ali prepare kam mane ama ba fatiha manta itra ma bona jama'a be la fatiha ta sel fata ni ko fata ala ken be na bangi ata ila ko filo do hajo do manna bomba mbi ileka mbi ikela kule mba khandre kule mba janga kule mba fatara sa bele ka fay jara inshallah fala min ayna de kelle sumu ano matwa fana namo kule maron ko tebe na tambina be sa gi lagi na tebe ka
اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ayo, fanang ito pa nung sinabi. C'est bon. Voilà.